তিনি তিনি খেলেংবার সাক নাইনগো বেলেखेनो साल कतरनि साल तामनिबा তিনি फार्स्टनि चीनी गायनोलॉजी डॉक्टर एसोसिएशन ताई एनेस्थेसियोलॉजी डॉक्टर एसोसिएशन त्रिपुरा स्टेट ब्रांच पर कथालायै बर जोंनो चुबानानि बागै खैलायगा बर তিনি सालसा सिमिनो 31 जुलाई 2021 साल सालसावनो बर তিনি 14टा खरक सी ब्रुई चीनी बुखु रखनो बर ताबो सिजेरियन डिलीवरी नि ऑपरेशन खैले दङ अलरेडी चेंखा दुईटा टेबिल खे चेंखा हिस्टेक्टमी जक তিনি सापुं बर बर खेलेंबार हॉस्पिटल ऑपरेशन खेलेने काइने अलरेडी आं बिसिं हाबिनाय फेके काइने अलरेडी पाइटिटिं दंखा अब हाइगेन फार्स्ट के नाङै ने अर दिनि देब्राजों हाइ हाइके ऑपरेशन खाइजाक भाई दङ हमके फाइनाय सालो बाहायनो बर चीनी गायनोलॉजी डॉक्टर एसोसिएशन ताई एसोसिएशनजी एनेस्थेसियोलॉजी डॉक्टर एसोसिएशन पर हानि जोंनो चुबावै हाइने हाय अबनो फर्स्ट टाइम खेरेंबार हॉस्पिटल से गोबांमा सालसानि सालो ऑपरेशन खाइजाक माने एगेनर परगसो सार्जन তিনি তো 7জন 14 না কতজন ডাক্তার এসেছেন আপনারা টোটাল অবস্টেট্রিক্স এন্ড গাইনোকোলজি সার্জন 14 অ্যানাস্থেটিস্ট 3 জন 14 জনা সার্জন ফাইকা তাই আর সিস্টার 5 জন এনেস্থেসিয়াও মানে লেং রিনাই বড় খরক থাম তাই সিস্টার ওটি নার্সটা সিস্টার বড় 5 জন ফাইকা তিনি জাম থেকে টাংটা নাকমাটা বেলেন কামান terus kamu permanen babe di sini আমার বাকি তো जों সামুতাং তো অবত जों পেমেন্ট করে কইলা হিস্ট্রি অবত চেংজাকা যে চিন্তাবো খরক গুরু यम हाइके खाइने रनो जों नारै दं आबो फाइगा हाइगे अर सालब्रम ब्रम न जों खाइनेनि सेफ्राय दिसने